औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक छोटी सी वीडियो आपकी खिदमत में मैं पेश करने लगा हूँ फ़ैज़ान ख़त्म नबूवत अल ख़ामिस व्हाट्सएप ग्रुप से, और यूट्यूब पर हमारा चैनल है आईना इस्लाम। ये आयत है कुरान मजीद की सूरह आल इमरान की 187 आयत है, और जो हमारे गैर अहमदी मुसलमान भाई हैं उनके कुरान में 186 होगी, क्योंकि अहमदी मुसलमान बिस्मिल्लाह को भी आय शुमार करते हैं। तो हमारी 187 और गैर अहमदियों की 186 होगी। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि वला तुबलवुन्ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह फरमाता है कि वला तुबलवुन्ना फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम वला तस्मउन्ना मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। अल्लाह फरमाता है कि ला तुबलवुन्ना फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, कि तुम ज़रूर आज़माए जाओगे, फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अपने मालों के बारे में और अपने नफ्सों के बारे में। वला तस्माउन्ना मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा, और तुम ज़रूर सुनोगे उनसे जिन्हें किताब दी गई, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, व मिनल लज़ीना अशरकू, और उनसे भी सुनोगे जिन्होंने शिर्क किया। क्या सुनोगे? अज़न कसीरा, बकसरत तकलीफ़ दे बातें, ऐसी बातें जो कि नहायत तकलीफ़ देती हैं। आगे अल्लाह फरमाता है कि व इन तस्बिरू व तत्तकू, और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, फ़इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो यही वो अमल है जो कि बाहिम्मत एक अज़म वाला अमल है, और या जिसको कहना चाहिए कि इनाम है या रिवार्ड है, बाहिम्मत काम है। अब ये जो आयत है, ये आजकल के जो हालात हैं पूरी दुनिया में जो कि मुसलमानों के साथ पेश आ रहे हैं, इस हवाले से बहुत ज़्यादा इन हालात के ऊपर रोशनी डालने वाली आयत है, और इन हालात को किस तरह से मुसलमानों ने टैकल करना है, ये आयत मुसलमानों को तालीम देती है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपने मालों के बारे में और अपने नफ्सों के बारे में आजमाए जाओगे, और तुम ज़रूर सुनोगे अहले किताब से और उन लोगों से जो कि जिन्होंने शिर्क किया। क्या सुनोगे? अज़न कसीरा, तकलीफ़ दे बातें, और बाकसरत तकलीफ़ दे बातें। आज आप देख लें कि फ़्रांस में और डेनमार्क में और दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में, अब तो बल्कि स्वीडन में भी ये काम शुरू हो गया है कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए जा रहे हैं, हजूर के कार्टून बनाए जा रहे हैं, और हजूर की गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। ये चीज़ मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ दे बात है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला क्या तालीम दे रहा है? अल्लाह फरमा रहा है कि व इन तस्बिरू व तत्तकू, कि अगर तुम सब्र करो, यानी ये तकलीफ़, बाकसरत तकलीफ़ दे बातें सुनने के बाद तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, तो यही बाहिम्मत कामों में से है। अब देखें, जो मुसलमानों का इस वक्त अमल है वो बिल्कुल इसके बरखिलाफ है। अल्लाह ने किसी एक जगह पर भी ये नहीं फरमाया कि अगर तो तुम बाकसरत बातें सुनो तो तुम सर कलम कर दो, गर्दन मार दो। अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया। आज जब अहमदी गैर अहमदी मुसलमानों के सामने इस किस्म की आयात रखते हैं और उनको समझाते हैं कि ये आपका अमल कुरान मजीद के ख़िलाफ़ है, तो वो आगे से दलील ये देते हैं कि अगर कोई तुम्हारे बाप को या तुम्हारी माँ को गाली दे तो तुम चुप करके बैठे रहोगे, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि वह इन तस्बिरू व तत्तकू, कि सब्र इख्तियार करो और तकवा इख्तियार करो, दुआएं करो। अल्लाह ने किसी एक मकाम पर भी कुरान मजीद में, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे से साबित है, ना कुरान मजीद की किसी एक आयत से साबित है कि कहीं अल्लाह ने किसी मकाम पर भी ये फरमाया हो कि अगर तुम तकलीफ़ दे बातें सुनो या गुस्ताखियाँ सुनो या इस्तेज़ा सुनो तो सर कलम कर दो। एक जगह पर अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना कफ़ईनाकल मुस्ताज़िईन, कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तेरा इस्तेज़ा करते हैं हम उनके लिए काफ़ी हैं, तेरी तरफ से हम खुद उससे निमट लेंगे जो लोग तेरा इस्तेज़ा करते हैं। अल्लाह ने किसी शख्स को भी मुकल्लफ नहीं ठहराया कि वो जाए उस गुस्ताख की या इस्तेज़ा करने वाले की गर्दन उतार दे। एक और जगह अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का इस्तेज़ा किया जा रहा हो तो वो जगह छोड़ दो। अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया
کہ اس کا سر قلم کر دو۔ اب جو لوگ بعد میں اس قسم کی روایات لے کر آتے ہیں کہ فلاں شخص ابن قتل وغیرہ وہ کعبہ کے غلافوں کے ساتھ لپٹا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو قتل کر دو، یا پھر وہ کعب بن اشرف جو یہودی شاعر تھا اس کے قتل کا حکم دیا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والے اشعار لکھتا تھا، یا پھر مسلمہ کذاب، اور یہ وہ اس قسم کی جو روایات لے کر آتے ہیں، وہ خود سوچیں کہ وہ روایات اس آیت سے ٹکراتی ہیں۔ یہ درست ہے کہ ان لوگوں کو قتل کروایا گیا، لیکن ان کو اس بنا کے اوپر قتل نہیں کروایا گیا کہ وہ گستاخی کرتے تھے، بلکہ ان کے قتل کی وجوہات کچھ اور تھیں۔ وہ ریاست کے اندر فتنہ کرتے تھے، فتنہ پھیلاتے تھے اور مسلمانوں کی قتل کی سازشیں کرتے تھے، ان کو اس بنا کے اوپر قتل کروایا گیا۔ کعب بن اشرف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بناتا تھا۔ یہ بہت صاف، بالکل ایک واضح اور کھلی بات ہے۔ تو برائے مہربانی ان علماء کے پیچھے نہ چلیں، قرآن مجید کو پکڑیں، قرآن مجید کو پڑھیں۔ یہ جو کتاب ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں صدی کے علماء کے بارے میں فرمایا کہ علماءہم شر من تحت ادیم السماء، کہ 14ویں صدی کے جو مسلمان ہوں گے ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ تو علماء کے پیچھے نہ چلیں، قرآن کو پڑھیں اور کسی بھی روایت کی ایسی تشریح نہ کریں جو قرآن کے خلاف ہے۔ ایسی روایت جو کہ قرآن کی آیات سے ٹکراتی ہے یا متصادم ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ہی نہیں، اس کو ہم حدیث کا درجہ دے ہی نہیں سکتے۔ ہماری مجبوری ہے، یا تو پھر آپ اس کی ایسی تعویل کریں جو کہ قرآن کی واضح اور محکم آیات سے ٹکرائے نا۔ تو یہ آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187، غیر احمدیوں کے قرآن میں 186۔ اس کو پڑھیں غور سے اور اس آیت کی تعلیم کی روشنی میں صبر اختیار کریں۔ صبر یہ اللہ کا حکم ہے، ہمارا نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ غیرت ہم نہیں رکھتے۔ اللہ اپنے رسول کی سب سے زیادہ غیرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ غصہ اللہ کو آتا ہے، جتنا غصہ آپ کو آتا ہے اس سے کہیں زیادہ غصہ اللہ کو آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ صبر کرو، تو پھر اللہ کا جو اسوہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گستاخی اتنی بڑی سزا ہے کہ گستاخی کہہ لیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی سزا صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ خدا کے پر معاملہ رہنے دیں، جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی کافی ہیں۔ برائے مہربانی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، نہ کسی کو قتل کریں، کیونکہ ہمیں یہ تعلیم نہیں ہے۔ اگر گستاخی آپ سنتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ السلام علیکم۔